আসাই দङ সেই দলनो फिकुं यामफ्राक जारायनाय या उल्टा खाफायनाय बुट सिगाव खायना फायखांखे ताबुंनि सिमनो सोप्रागनान टियार माखायनाय एसे सोप्रागनान टियार माखायनाय যদি बुट खगनानि बागै फायखांखे बुट खगनानि फान बरनि बख्रग फान वान सकांखे बंश परम्पराय अपाहिस खायमारनाय যত্ন फुंकाहाम चंमारिनि साल ते चंमारि बोसोरनि बिसिं पाइनाय बाहाय खेंनाय आबो 100% क्लियर ngै थांका ताबुक मियानि कोर्ट स्टेट नि इलेक्शन कमिशन मरन एफिडेविट ते आबोनि फीडबैक ते जजमेंट Honorable Supreme Court Romani Yagulo. Mia hor kutuk zora kabang mazaga program kami pura nok ifili tongfro Omorpur PSO te isa mathangka karon Omorpur elakao kichu দুষ্কৃতিকারী রক বড় খামিয়াস চিত্রা রক বিজেপি পার্টি বে রিলেটেড সোয়াগ নগৈ চিনি দেলওয়ার হোসেন বাইনো বুখা তখা আমার বাগে বিনি জাস্টিস নি বাগে রমা থাঙ্কা আমার বাগে মিয়া হর থক থাঙ্কা যাক आं मिया फ्रनो साना हिन तमने ताबुक क्लियर एंड कट तिनी सारिक चाइटा बा तिनी नि बिसिंगनो যত एसडीएम अर्थात जे रिटार्निंग ऑफिसर्स इलेक्शन नि एडीसी नि बागै भोटार तालिका तिनी रहर पाइनाय खाखलायो जतन भोटार तालिका तिनी কালেকশন খায়নো একে তিনি ভোটার তালিকা কালেকশন খাইমানি পরে 6 তারিখ জরা ক্লেম এন্ড অবজেকশন তাই 13 তারিখ ফাইনাল ভোটার তালিকা তাই বনি সালসা সালনি বিসিংনো ইলেকশন ডিক্লারেশন নং থানাই একে হব ক্লিয়ারলি সাইমান খা কারণ মি আফ্রো কোর্টো স্টেট গভর্নমেন্ট শাখা স্টেট গভর্নমেন্ট নিঙ্গাইনাই স্টেট ইলেকশন কমিশন শাখা 18 তারিখ এপ্রিল নি বিসিংনো 18 तारिख एप्रिल नि बिसिंगनो टीटीएडीसी नि चंगमारिनो बरक कंप्लीट खाइनाय हिनिनाय बरक प्रिपारेशन नाय पाइखा ते कंप्लीट खाइनाय हिनि बरक मियाफ्रो एफिडेविट रुखा फियाबा बन जे एफिडेविट बरक ते कैसा साका सेप्टेम्बर तालो से विलेज कमिटी इलेक्शन के खाइसिनाय जेटा तिप्रामथा प्रस्ताव रमाने ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव रमाने ओ एप्रिल 18 तारिख नि बिसिंगनो एकई डेट नो विलेज कमिटी चंगमारी खलाय दि हिनमानि न हंका के बरक गसिया कारिनाय सेप्टेम्बर ते तालदक परे खाइनाय हिनिने बरक एफिडेविट रखा आफ्रो सुप्रीम कोर्ट बाय बरक कुलजाखा वीडियोस बतंगो वीडियोस बांगनोखा सुप्रीम कोर्ट बाय बरक कुलजाखा सुप्रीम कोर्ट नि ऑनरेबल जजेस बाय कुलजाखा जे तांगै नरक सेप्टेम्बर आसे ताल कदक मा परते 6 मास सानखौ एक लगे एकई दिन तांगै खाइमिया हिनि साकांके बरक साका जे ना एकई दिन खाइकांके स्टाफ कवरिंग या सिक्योरिटी कवरिंग हिनि बरक रिप्लाई रिखा हिंकन हाय सुप्रीम कोर्ट बाय बरक कुलजाक फिका यूपी हाई कतरमा स्टेटसे इलेक्शन खाइ तंगा के त्रिपुरा हाई चिकन सामबो कैसे 6 शेड्यूल एडीसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि आरो पर्यंत नरक स्टाफ कवरिंग हिनि बाहायके साका अनइथिकल ते अजुक्ति कक नि बरक कुतुकजाक फिका तेसा आमनि परे हाय बरक साफिका आमति हाया स्टेट इलेक्शन कमिशन साफिका आमति हाया हिनि नाय फुंगो बोर्ड रखांके तै कैसा जगह बाहायके बोर्ड रैनाय हाय इराय ककग्रक बरक साका इनका हाय सुप्रीम कोर्ट बाय कुलजाक खबरक जे नरक सिरियास या नरक जे एतो दिन तांगै हिंगांके विलेज काउंसिल निर्वाचन खैया 10 years रमय तांगै आप्रके आमाके तन हिनि बर कुलजाखा मने परे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर रेखा ताक शेष पर्यंत जे मनसून नि बिसिं नरक इलेक्शन खैदि विलेज काउंसिल इलेक्शन दैट मीन्स मनसून मीन्स जून जुलाई अर्थात मार्च तक इलेक्शन डिक्लेयर घोषणा नांगनाय एप्रिल 18 तारिख बिसिंगो एडीसी इलेक्शन कंप्लीट नांगनाय हिंगा मे मासनो बरक ते तालसान बिसिंगनो बरक ते से विलेज काउंसिल निर्वाचन मा खाइसिनाय
অর্থাৎ যত দিক দিয়ে নাহারি নাইখানকে রাজ্য সরকারের যে প্রস্তাব আবো গ্রহণ খাইজাগলিয়া তেইবো বরক সাকা যদি মে মাসনি বিসিঙ্গ খাইয়া এই বিসি ইলেকশন যদি তা কমপ্লিট খাইয়া গাকে নরন যতন সাসপেন্ড খাইছি না ইনি সাকা যে স্টেট ইলেকশন কমিশন তনাই সাসপেন্ড খাইছি না অন রেকর্ড ভিডিও সাকা সো सत्यमेव जयते कुबुइनो कपलायंगो इनके बोबाग्रानि चाइतो मुंबाई चिनि थानसानि फाइबाय फानबाय कुबुइनो तिनि कपलायंखा अ जागाव ताताल गोबां नकबार कबनि तंनाय रक नकबार हायकेन कबनि थांबाय नाय इनके ताबुक এই যে জয় এই যে কপলাইং মানে আবতি প্রসারক তিনি বসক জরতে গ্রহণ খাইমান নাই जों कपालो रिसा खाफावै चांगरी खाफारै बोरै चेराय चौत्तनो 2021 जे बुल खाइने जों मात्र 18टा सीट मानखा आ बुलनो जों खलाया मिनिमाम टू मिनिमाम 25 থেকে 26টা सीट तो त्रिपुरा मथा जितिनानै नांनाय এবং गुहारा माहारि नाय जे दल रोमान स्क्रिप्ट तिप्रासानि बु कक बाय बु स्क्रिप्ट बाय तिप्रासा बसापति पर नाय आबनो विरोध खाइमाने जे दलनि मुख्यमंत्री जे दलनि बरग्रक चिनि बसापतिनि भविष्यत दंसनानि बागै वान संनाय रक आ दल न जिरो माखिनाय जे दल मिस कल रेखे चाकरि नाय हिनाय 8टा बছর लुटपाट खाइका आ दलनि भोट सानानि कोनो अधिकार करै जे दल 50,000 বছর চাকরি রাই নাই 8 বছর লুটপাট খাইকা আ দলনি ভোট সানানি কোন অধিকার করে যে দল তিনি 10,323 জন চাকরি বহাল খাইনাই যদি খাইমে আঙ্কাকে বিজেপি নতে ভোটার দিহনি অলরেডি সাই পাইজাক যে দলনি নেতা আ দল ভোট সানানি কোন অধিকার করে যে দল 35 বছর সিপিএম বাই ত্রিপ্রাসারক থাংজাখা जों बीजेपी रक मुक्त खाइनाय बीजेपी रक स्टेट काउंसिल रनाय 50टा सीट खाइनाय बीजेपी रक डायरेक्ट फंडिंग रनाय हिनि कग रमानि परे जे दल तिनि आईपीएफ तिनि सहारा बाय तिप्रासानि सेंटिमेंट नि सहारा बाय राज्य बामफ्रन्टनि शासन तिनि अवसान खाइरमानि परे तिप्रासारनि समस्यानि समाधान खाइनाय हिनि कग रखा अथच मन्त्रित्वनि लोभ बाय बीएससी चेयरमैन नि लोभ बाय नेतारनो पाई नाय चुप खेतने तिप्रानि अधिकार न तिप्रासन अधिकार न वंचित खलाइखा आ दल कोनो मते भोट साननानि अधिकार करै जे दल तिनि 2021 2023 चेन मानि परे 2023 तिप्रासा एलाकाव भोट मायंग मानि परे 2024 बोबा ग्राना फेम लगै बोबा ग्राना कग्रबै तिप्रासारन कग्रबै तिप्रासानि समर्थन नावै लोकसभाव जितिमानि परे तिप्रासा एकट 6 खाइमानि परे 6 मास बिसिङाव समस्या समाधान खाइनाय हिनि सामानि परे ताबुक 18 मास 24 मास लाइबो आं आगरतलानि दिल्ली हिमै थांमानि परेबो जे दल तिप्रासानो धोखा रेखा ताबुके साउ तिप्रासा एकट रिया तिप्रासानि कोनो अधिकार रिया हिनि जे दलनि मुख्यमंत्री कक्साउ जे दलनि मुख्यमंत्री तिप्रासानि स्क्रिप्ट बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय आबनो बाधा दान खायो आरो नेबो एकरेगो आ दलनि तिप्रासानि भोट नानानि भोट सानानि कोन अधिकार करै आर आ दलनि बरक आ दलनि मासामानि तगला शिकारी जारा शिकारी खाइनाय तिप्रासानि बसाबतैनो तिप्रासानि भविष्यतनो दंसनानि बागैनाय राजनीति खालायतं सेई दल पाहारो कारानि पाहारो मिছিল मिटिं खाइनानि कोन अधिकार करै तिप्रासन नग नग थांगिनाय तिप्रासार सानानि आ दल ताबुक बुवान सगै तंखो बरने प्रत्येकटा चाल प्रत्येकटा ताताल मानजाक माने परे प्रत्येकटा ताताल बरक तिनि हईमानि परे प्रत्येकटा तिप्रासन थांमानि परे जे दल तिनि अजागाव तिप्रासारनो रेगिं खाइनाय तागो भोट पास खाइनायनि आसाय दं सेई दलनो फिकुं यामफ्राक जारायनाय या उल्टा खाफायनाय भोट सिकक खाइना फाइके ताबुंनि सिमनो सप्रागनान तियार मा खाइनायसि सप्रागनान तियार मा खाइनाय जदि भोट खगनानि बागै फाइके भोट खगनानि फान बरनि बखरग फान वान सकाके बंश परम्पराय अपाहिस खाइमारनाय जे दल मुस्लिम बिरोधी जे दल बोले मुस्लिमेर भोट चाই না সেই দল এডিসি এলাকার মুসলিম আর মুসলিমের ভোট চাওয়ার কোনো অধিকার নাই
যে দল হিন্দু মুসলমান সিমিক খাইও, যে দল খ্রিস্টান হিন্দু মুসলমান খাইও, যে দল জাতিগত বিভেদ খাইও, যে দল তিপ্রাসার অন্ধকার তনো, যে দল তিপ্রাসান এলাকাও তিপ্রাসার সুযোগ সুবিধা রিয়া বই নাই, জেনারেল নেতৃত্ব বই নাই, তিপ্রাসানের অধিকার সেগো, যে দল মুখে 6,500 কোটি তিপ্রাসার বাঙি হামখাই খাইকানি সাবো কিন্তু বাস্তব কিচ্ছু রিয়া, বাস্তব থই তং তিপ্রাসার সেই দল এডিসি এলাকা বুথ সান্নানি সেই দল হিমনানি ফান লাচিনানি দরকার। কাজাই প্রস্তুত মা তংনাই এডিসি নির্বাচন কমসে কম ম্যাক্সিমাম সিট, বিশেষ করে কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর সিট, যে সিট দগ থাংনাই जों চেনখা অ সিট দগ জামানত বাজেয়াপ্ত খাইনানি বাগै নাই প্রস্তুতি নানানি বাগै, বিজেপি ন জামানত বাজেয়াপ্ত খাইনানি বাগै প্রস্তুতি মানা নাই। আর সিপিএম তিপ্রাসানো বছর বছর থংমানি পরে বছর বছর সাতকমা পরে তাকবো মাসামাংনি বুড়া বিরচিরনো ভুল বুঝগै নাই, ভুল পথে লাमा করনানি সামং খাইতंखौ সেই সিপিএম নবो जों बोसोलै सकमरनानि बागैनो जों सामं मा तांनाय बोसोलै सकमरना नांनायसै तिप्रासानि बोसोलै सकमरनानि बागैनो सिपिएम चक्रान्त खायका सिपिएम नि बोसोलै मा कमरनाय। আর যে দল গত 8 বছর সরকার তংমানি পরে 10টা বছর ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইরেলিয়া, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন খাইরেলিয়া ভিলেজ লুটপাট খাইকা তিপ্রাসা এলাকানি কোটি কোটি রাং লুটপাট খাইকা এডিসি অন্ধকার তনিকা এডিসি এলাকার প্রত্যেক পাড়া রেগা নক যত জায়গা বঞ্চিত খাইতনিকা 500 টাকা মজুরি নাই হিনি কগরুই নাই তিনি সরকার ফাইকা যে দল চেনতে চেনতে যে দল কোন রকম জিতিকা থাংনায় সেই দল এডিসি ইলেকশন से खायरना मुसुक जागिया सुप्रीम कोर्ट केस खाइसे बुबाग्रा नेतृत्व से तिनी विलेज कमिटी इलेक्शन अंगनान थांगै दङ ओ विलेज कमिटी इलेक्शन से खायना मुसुगिया जे दल आ दल विलेज कमिटी ओ प्रतियोगिता खायनानि प्रतिद्वंदिता खायनानि बा विलेज कमिटी ओ बुथ बासरानि पर्यन्त से बरन अधिकार कै नरनै जे दल एडिसि नि बिरुद्धे तिप्रासार बिरुद्धे प्रतिनियत कक्साओ সেই দল বো মুখাংবাই বো বে মুখাংবাই तिप्रासा एलाका बुथ सानानै फाय मुख्यम जवाब मारनाय मुर्तुर जवाब मारनाय पेटला रांसाक्रा बीजेपी नेता मुर्तुर जवाब रैनाय फिकुं यामफ्राक चारना बागै तियार मा तंलायनाय फिकुं यामफ्राक मा चारनाय नों खरकसा कनै पेटवा नेता से बैनो 16 लाख तिप्रासाना बैनि फानबाय तक बुकुर खुक्ति हिनाय नरक नसे फिकुं यामफ्राक चारनाय हेसि साबधान होशियार डेविड मुरासिंह किरिया फल्स केस न किरिया डेविड मुरासिंह बुजाना तकजाना किरिया नरक तो लूप रांनि बागै थांना मुसुकैसो तंथना बासिंगो नरने लूप छुट गइरनाय नरने दालाल बाटपार रंनि मिर्जाफोरनि लूप छुट गइरनाय फिकुं यामफ्राक चाय लूप छुट गइरनाय दान्दाल रंनि प्रतिनियत तिप्रासानि बिरुद्धे कक्साओ एडिसि इलेक्शन खरिया विलेज कमिटी इलेक्शन खरिया एडिसि ओ लुटपाट विलेज कमिटी नि रां लुटपाट 500 टाका मजुरी नहीं ताताल हमुक सुमुक धमुक कनै कथाम तब से किरिया खुलासियाखौ शिक्षा मारनाय महाशिक्षा मारनाय बरना सत तिप्रासा प्रस्तुत तंगे जों प्रस्तुत तंगो जान लरेरि नाय ताकलाय जों जितिना बागैया ताकलाय जामानत बाजेयाप्त खायनाय चेन खोपै चेन ना बागैसो जों प्रस्तुति माननाय चेन खोपै चेन ना बागै प्रत्येक पारा नाय संगठन खायदे प्रत्येक पारा लुकुरक पालखे मिली नहीं ताबुन स्मिन प्रस्तुति ना दे कोनो पाराव जाते बीजेपी रक हाबै माया मीटिंग मिছিল खायनानि पर्यन्त बरक माया लुंगी तुक बागै पर्यन्त बरन ठकायनानि बागैनि सुजुग माया अमहाय परिस्थिति मोटामुटी जत एलाकानो क्रिएट खा कयेकटा जागाव बुजिया तंखौ आरो जागाबो जों ताबुक अ परिस्थिति तैरि माखैनाय जों शुधुमात्र 10-12 हाजार भोट बाय जिति खेंलाक शून्य खलायनानि बागैसो प्रस्तुति मारनाय लुंगी तुक बाय ता ठकाय जाबायसदि खोतों रिगनाय जोंबो बागो किन्तु खोतों रिगनायनि दम बाय जों इलेक्शन लड़ाई खायो तिप्रासानि अधिकार भविष्यत प्रजन्मनि अधिकार फ्यूचर जेनेरेशन अधिकार
রক্ষা খাইনে বাগৈ বিজেপি লড়াই খাইও তিপ্রাসানো অধিকার ন সকমর না বাগৈ তিপ্রাসানো সুকমাননি বাগৈ আর মাসামাংনি পেটওয়া নেতার ন চারি খান্ডাই নাই তিপ্রাসানো এগেন্স কক সারনানি বাগৈ নাই পাটুবা নেতারং চিনি তাকলাই টার্গেট বাংনাই পেটওয়া নেতারনো তাকলাই টার্গেট বাংনাই পেটওয়া নেতারনো শান্তিকে তনি চুকলাক পেটওয়া নেতারনো উচিত শিক্ষা মারনাই পেটওয়া নেতারনো থুনা চানা সুযোগ রিয়া মাখাইনাই পেটওয়া নেতারনো জিনা হারাম খাই মারনাই পেটওয়া নেতারক তিনি টংথক জাগাই টং কিসা মিসা লবুংনাই টংথকই চানা হিনাই তিপ্রাসানো এগেন্স সাইনাই চাওই নङै টংख्राय करै खाइ मारनाय पेटवा नेतारनो चावै नङै टंख्राय करै खाइ मारनाय সাবধান পেটওয়া নেতারক সাবধান নরক তো কবরিয়া চানা নং ভাই সিচংলে কবর ডেভিড মুরা সিংলে কবর তামান জাক দি ডেভিড মুরা সিং ভাই সাবধান সাবধান তামান জাক দি জিনা হারামং থানাय কেসাং কেসাং তংबाय देसि तिप्रासारना किसा मिसा जे थकाया जेखा आं बानि केसां केसां तंबाय जिना हारामं थांनाय उला दुस्तार दानो ভিলেজ কমিটি এডিসি বা বরং শূন্য খালাইনাनै बागै जों प्रस्तुति मारनाय फ्लैग फेस्टुन सपहै मारनाय पाहार सुरु तिप्रा मथा स्लोगान खरां सुदु मथा ते थानसानि खरां नसों पुरा पाहाराव खाइ मारनाय जाते तिप्रासा एलाकाव बोबाग्रा सारा थानसा सारा कुनो ककरै तिप्रासानि अधिकार सारा तिप्रासानि मानथाइनो रिया सारा तिप्रासानि फ्यूचर जेनारेशन सुरक्षित खाइनानि बागिनाय प्रेक्टिकली सरकार कुनो किछु रिया सारा 2028 26 तो पाइखा ভিলেজ কমিটি পাইখা গায়া কিন্তু 2028 1 ইঞ্চি ফানো जों जमिया करिया प्रस्तुत 2028 23 जे बुल खाइका आ बुल जों तै खाइयासि 21 जों जि तिफानो हिसा मिसा मिस्टेक दंगो पुरा संशोधन खाइजाक 28 तिप्रा मथा बा तिप्रासन अधिकार रिया माने 28 मने खाइदे नक होगो तंगै जे गुंडागिरि खाय आजे मारक नक हो तंगै चावै तंगनानै टंख्राय चाखरै तंगलाक कारण बीजेपी सरकार फाइगलाक तिप्रा मथा सारा थांनायाव तो खिखा कक्तिखा खि कुपुरनाय 2028 साबधान हुशियार आर छाइरो हुशियार थांनाय कुनो रकम बानचेखा 2028 बानचेगलाक 2028 बानचेगलाक और 26 गुहारा हारेना बागै जों प्रस्तुति नायतं दरकार नाका हर साल थुयासा एखाने खबर वाइजेने गुरिनाय तब जामानत तो बाजेब तो खाइनायसि हर साल थुइचाइ गुरिनायसि गुरि दं हायसि कोन कायसा नक बाद्रगलाक आर तिप्रासारक खरकसा कनै थगायजाक तंनायनो बजक दे सिया सुया बरक सिर बरक खरकसा कनै दंगो बर्न बानदेवैनाय व्यवहार खाइ दंगो आ व्यवहार खाइमारनो जों बदमा खालायनाय কোনো কিছু 1 ইঞ্চি সুযোগ রিয়া মাখাইনাই বর্ণ সুচি কংসা কাইনানি পর্যন্ত সুযোগ রিয়া মাখাইনাই এই যে তিপ্রাসার ন থকাইনাই রন দালাল খাইনাই রন আসং কক হামবাই ডাকতিনে প্রত্যেক পারাও जों সংগঠিত মাখাইনাই প্রত্যেক পারাও স্লোগান খরাং ফ্ল্যাগ পুরা কুপলং খাইমা খিবনাইছি তিপ্রা মথা সারতে কোনো বিকল্প করে তিপ্রা মথা সারা কোনো কক করে থানসা সারা কোনো বিকল্প করে থানসা সারা কোনো কক করে বোবাগ্রা সারা কোনো বিকল্প করে বোবাগ্রা সারা কোনো কক করে বোবাগ্রা তে থানসানো সবাইনানি চক্রান্ত খাইনাই তে থানসানো সবাইনানি বাকি যারা শিকারি ফাইনের ন শিকারি মোরক বাই শিকারি তা খাইতে শিকারি মোরক ন দরকার না রমই রাউই চানানি ব্যবস্থা মাখাইনাইছি হাম ভাই